अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा जंगी सूरत के हवाले से अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई उरूज पर है। आज एक बार फिर इसराइल की जानिब से बैरूत के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए गए हैं। 14 से ज़ायद हमले किए गए हैं। ये फ़ज़ाई हमलों में बड़े पैमाने पर वहाँ की जो रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसानात की इतला सामने आ रही है। अब भी बैरूत की फ़ज़ा धुएँ से भरी हुई है। इसके साथ ही 50 से ज़ायद अब तक शहादतों की इतलात आई हैं। ये जो शहादतें हैं वो लबनान के मुख्तलिफ इलाकों से आई है। इसके साथ ही इसराइल के ऊपर भी हिजबुल्लाह के हमलों का सिलसिला वो मुसलसल तौर पर जारी है। फतह 2 मिज़ाइलों से आज एक बार फिर रामात की जो एयर बेस है उसको निशाना बनाया गया, एक नेवल बेस को भी निशाना बनाया गया। साथ में इसराइल के एक हरमेस 450 जंगी उनके जो ड्रोन तैयारा है उसको निशाना बनाया गया हिजबुल्लाह की जानिब से। इसके हवाले से तमाम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। साथ में फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल के हमलों का सिलसिला जारी है, जहाँ पर आज की जो कार्रवाइयाँ की गई उसमें 23 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। अल-नसीरात का जो इलाका है और बैतुल्लाहिया में बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं इसराइल की जानिब से। साथ ही जो अमेरिका की जानिब से ये इतला सामने आ रही है कि अमेरिका की जानिब से कतर के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है कि वो हमास के कायदीन को अपने मुल्क से बेदखल कर दे। इस हवाले से भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया कि इसराइल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो अमन फोर्सेस है उनके ऊपर मुसलसल तौर पर हमले कर रहा है और उनके तकरीबन 29 से ज़ायद जो उनकी जो इंस्टॉलेशंस है उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई इसराइल की जानिब से। साथ में अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में जो खुराक की तरसील के हवाले से उन्होंने कहा कि इसराइल की जानिब से खुराक की तरसील के ऊपर बहुत ज़्यादा रुकावटें पेश आ रही हैं, जिसकी वजह से अब वहाँ पर कहत साली का इम्कान है और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कहत साली की वजह से भूख से मरने के इम्कानात उन्होंने ज़ाहिर किए हैं। इसके अलावा इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनके दफ्तर के हवाले से एक जो स्कैंडल सामने आया था, उसी स्कैंडल से रिलेटेड एक और बड़ा अहम किस्म का स्कैंडल सामने आया है, जिसकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। ईरान की जानिब से एक बैनुल बराज़मी मिज़ाइल का तजुर्बा किया गया है। ये तमाम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। इसके लिए आपको हमारे इस व्लॉग को आखिर तक सुनना पड़ेगा। इसराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई जो है वो ज़ोरों पर है। आज दिन भर इसराइल की जानिब से बैरूत और उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों पर हमले किए गए। 14 से ज़ायद बार हमले किए गए। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया और साथ में जो इनकी जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। हिजबुल्लाह से रिलेटेड जो भी इकनॉमिक एक्टिविटी है, बैंक हैं या दीगर चीज़ें हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की। आज भी इस वक्त भी जब हम आपसे मुखातिब हैं तो बैरूत की जो फ़ज़ाएँ हैं वो बिल्कुल वो धुएँ से भरी हुई हैं। वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों ने नकल मकानी की है और साथ में जो हलाकतों की इतलात आ रही हैं वो तकरीबन 50 से ज़ायद हलाकतें हैं जो कि इसराइल के हमलों के नतीजे में वहाँ पर लोग शहीद हो चुके हैं। इसके साथ ही हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल के ऊपर हमलों का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। हिजबुल्लाह ने आज रामात डेविड बेस को निशाना बनाया है अपने फतह 2 मिज़ाइल के ज़रिए से। उसके अलावा हैफ़ा में जो नेवल बेस है और एक फ़ौजी अड्डे को भी निशाना बनाया गया है। इसमें भी इसराइल की जानिब से बड़े पैमाने पर वहाँ पर नुकसानात की इतला सामने आई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात साथ साथ उनके जानी नुकसानात की इतला सामने आई हैं। इसराइल की जानिब से एक जो लबनान के ऊपर जो हमले किए गए उसमें आज ख़ास तौर पर जो बैरूत की जो यूनिवर्सिटी है उसके आसपास के इलाकों को बड़े पैमाने पर वहाँ पर भी हमले किए गए थे। इसमें जो अलबर्ज का जो इलाका है, अलबराजना है, हारा हरीक है और अलहदस का जो इलाका है, ये बैरूत यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द के इलाके बनते हैं, उनको आज ज़्यादातर निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों में आज एक हरमेस 450 ड्रोन को सरनगो किया गया है। ये बहुत महंगा ड्रोन तैयारा है जो इसराइल का है, बहुत अहम किस्म का तैयारा है, जदीद तैयारा है, जिसको निशाना बनाया गया। अब तक तकरीबन 6 से ज़ायद इस जंग के दौरान इसराइल के हरमेस 450 ड्रोन तैयारों को हिजबुल्लाह की जानिब से निशाना बनाया जाता रहा है। गज़ा के ऊपर इसराइल के हमले इसी तरीके से जारी हैं। आज के जो हमले हुए हैं उसमें ज़्यादातर ये नसीरात का जो कैंप का इलाका है उस पर हमला किया गया और बैतुल्लाहिया के जो इलाके हैं उसमें हमले किए गए हैं। 23 से ज़ायद अब तक शहादतों की इतला सामने आई हैं। कस्साम ने
اسرائیل کے ایک مرکاوا ٹینک کو اس کے حملے سمیت آج تباہ کر دیا ہے۔ آج کے القسام کے حوالے سے یہ تو کچھ تفصیلات ہیں۔ ساتھ میں اس وقت جب ہم آپ سے مخاطب ہیں، اس دوران یہ طبس کے ایریے میں مجاہدین اور اسرائیلی فورسز کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی جاری ہے، فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس میں اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ایک مکان میں اسرائیلی فورسز نے ایک مکان کو گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کو مسلسل طور پر اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ اب اس مکان کے اندر کتنے مجاہدین موجود ہیں اور یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ہی سامنے آئیں گے، وہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ حماس کے جو قائدین ہیں، قطر میں موجود قائدین ہیں، اس کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے یہ اطلاعات ملی ہے کہ امریکہ مسلسل طور پر قطری حکومت کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کہ ان قائدین کو قطر سے بے دخل کیا جائے، کیونکہ حماس کے ان قائدین نے اسرائیل کے جو قیدی ہیں حماس کے قید میں، ان کی رہائی کے حوالے سے کسی قسم کے ڈیل کرنے سے انکار کیا گیا ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے قطر کے جریدے الشرق کو بتایا ہے کہ حماس کی جانب سے یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے امریکی پیشکش مسترد کیے جانے کے بعد واشنگٹن نے دوحہ پر حماس کے خلاف کارروائی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اب قطر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ حماس کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالیں گے، جبکہ حماس کی جانب سے بھی اب تک کی جو اطلاعات ہیں، انہوں نے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حماس نے یہ کہا ہے کہ قطر نے ان کو حماس کے رہنماؤں کو یہ نہیں کہا کہ وہ قطر چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں۔ اقوام متحدہ کی جو امن فورس کے نائب سربراہ ہیں جو لبنان کے اوپر، انہوں نے ایک اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس بلو لائن کے قریب 29 سائٹس ہیں جنہیں اسرائیل نے خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اپنے مقامات پر رہنے کے لیے پرعزم ہیں اور اگر چیزیں غلط ہو جائیں تو ہم متبادل منصوبے بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج پر 40 حملے کیے گئے ہیں، جن میں سے 8 حملوں کی اسرائیلی فورسز نے باقاعدہ تصدیق بھی کی ہے۔ مراکش کی جانب سے اسرائیل کے خلاف ایک ایکشن سامنے آیا ہے۔ انہوں نے مراکش نے اسرائیل کی جانب ہتھیار لے کے جانے والے بحری جہازوں کو اپنی بندرگاہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے باقاعدہ انکار کیا ہے۔ یہ ایک اچھا نیک شگون ہے۔ اس طرح اگر مسلم جو ممالک ہیں، ارد گرد کے ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، وہ اپنے کردار ادا کریں تو اسرائیل کو جھکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ بینجامن نیتن یاہو کے دفتر کے حوالے سے جو ایک قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے ایک سکینڈل سامنے آیا تھا، اس سکینڈل میں ایک کچھ اضافہ ہو گیا، کچھ نیا ایک سکینڈل سامنے آیا۔ وہ سکینڈل کچھ یوں ہے کہ اسرائیلی اخبار ہے یدوت اہرنوت، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اہلکاروں نے خفیہ دستاویزات چرانے کے لیے اسرائیلی فوج کے اندر جاسوسوں کا استعمال کیا اور بعد میں انہیں قیدیوں کے معاہدے کے خلاف اکسانے کے لیے ان کی جھوٹی خبریں شائع کی گئی۔ اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یدوت اہرنوت نے کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ دفتر میں موجود 2 اہلکاروں نے اسرائیلی فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو فوج سے انتہائی خفیہ دستاویزات حاصل کرنے کے لیے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور بعد میں ان کے جو معلومات تھے ان کو باقاعدہ میڈیا پر لیک کی گئی۔ اخبار نے مزید کہا ہے کہ نیتن یاہو کے دفتر میں جو موجود 2 اہلکار ہیں، ان کے پاس اسرائیلی فوج کے ایک سینئر اہلکار کے ذاتی اور شرمناک قسم کی جو ریکارڈ ہے وہ موجود ہے اور اس اہلکار کا وزیر اعظم کے دفتر سے براہ راست اور گہرا تعلق ہے۔ یہ ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں اسرائیل کے اندر سے۔ اس کے ساتھ ہی ایران کی جانب سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ گزشتہ رات ایران کی جانب سے ایک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے۔ یہ شاہرود کا جو علاقہ ہے وہاں سے یہ میزائل تجربہ کیا گیا۔ اب شاہرود میں ان کا جو ایک سیٹلائٹ بیس بھی موجود ہے، اب یہ وہاں سے کیا گیا، یہ سیٹلائٹ ایکٹیویٹی تھی یا یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل تھا، اس حوالے سے ایران کی جو میڈیا ہے اس نے آفیشلی طور پر کوئی اس کا اعلان نہیں کیا، لیکن ایران کی حکومت کی جانب سے، لیکن میڈیا کے اندر یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل تھا جس کو بہت دور سے لوگوں نے دیکھا سفر کرتے ہوئے، ایک وہ نامعلوم مقام کی جانب وہ گزرا ہے۔ تو یہ تجربہ بھی ایران کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس کے آگے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں، اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔